Okay, Battle of Class B. Nato direha sa Barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City, Saddam Gerson Aloy versus Team Consolacion, Jimboy Consial Jewel. Jo. Ay. Dinduta pagkatira. Ono zero na serbisyo. Arados. Buha pa. Dos. Servisyo para 3. Sagang. Out ball. 3-0 na. 3-0. Ha. Kini para 4. Aloy. Kuha. Burakan. Bang. Gerson. Lah. Dapat. Inside. Side out. 3-0 ha. 3-0. Pabor sa Team Consolacion. 3-0 po. Servisyo Gerson. Gerson kuha. Out ball. Servisyo para 4. Sagang. Agay. Pasok. 4-0 na. Servisyo Jojo. Kuha. Sagang. Netbag ang tirang Saddam. 5-0 na. 5-0. Servisyo Aloy. Kuha pa. Bang burak. Sagang. Saddam. Inside. 5-0 ha. 5-0 sa atong game 1 ha. Servisyo Aloy. Sayo lang kaniharap kuhan. Alias. Inside. Ay, alas mo. Wait lang. Ono size na. Kini. Para 2. Saddam. Bang. Tuagsik bulan Jojo. 2-5. Kini para 3. Jojo. Labas gawas. 3-5. Servisyo Aloy. Para 4. Dah. Side out. Bola sa Team Consolacion. Cinco, 3 ha. Sagang. Gerson kuha pa. Change scored. Size 3. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. O ang Jorkin Construction Supply for your construction needs. Size. Kini para City. Out ball. City. Tres. Servisyo Kunsihal. Atos. Bang. Burak. Sagang. Tagak. Kunsihal. Sound pa.
Ay, ay. Jojo! Balik, balik! Sagang! Lah! Jo! Ibo Jo! Ibo! Ibo Jo! Ada! Bang! Nakabawasan! Nakabunas Jojo! Servisyo konsyal para Noy Bina. Burak! Kipunan! Ah! Kisi-kisi eh! Noibi na, Noibi! Noibi! Buso eh. Unas ka mo. Servisyo konsyal! Buang si Kabola, puntos na naman! J-Strays na, J-Strays atong game 1 ha. 7-point lead in favor of Team Consolacion. Last ball. 11. Para daw sa game 1. Tawa pa. Murag throw. Servisyo konsyal. Gang. Wah, Burak! Sagang na! Okay, Burak yung boy! Buyog! Nanapan! Tapay! Bang! Baho na na! Pabutang sa damsat! Baho sa damsat! Igus counter! On si Tris na, on si Tris. Masaway ko na nagbuhi. Kana siya sa manare. Servisyo sa dam. Kuha. Kay Mojo. Jimboy. Sound ya po na. Sound. Ay kini. Burak. Kipunan. So, sagang. Tuara. Linaw na. Side out. Para daw diri ha. Para daw. Servisyo Jimboy. Out boy. Daog na to? Daog na. May daog ang Team Consolacion sa game 1.